ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أتى رمضان فاقبل يا أخيا. Jangan terlepas daripada mengikuti siri video bimbingan Ramadan yang diterbitkan oleh Pondok at-Tawwabin setiap hari bermula 30 hari bulan Mac 2022. فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-16 kita berpuasa. Bimbingan Ramadan kali ini akan menyentuh tentang kesan puasa kepada sistem imun, sistem imun di dalam badan kita. Jadi kita akan gunakan di sini satu video yang mana Dr. Berg, seorang doktor di Amerika Syarikat yang banyak pengetahuannya di dalam berpuasa, apakah kelebihan berpuasa dan juga tentang kita diet dan bagaimana untuk menurunkan berat badan. Jadi hari ini insya-Allah kita akan dengar penerangan beliau berkenaan dengan berpuasa. Berpuasa, apakah kesan baik daripada berpuasa di bulan Ramadan. Today we're going to talk about the relationship between fasting during Ramadan and its immune effects. Ramadan lasts between 29 and 30 days, and you're required not to drink or eat anything just before sunrise to just after sunset. This is a dry fast, and what I mean by a dry fast is you're not drinking any water. Daripada sedutan tadi, Dr. Berg telah menerangkan tentang puasa. Dan beliau menyebutkan tentang dry fast, iaitu puasa yang tidak ada minum air, tidak minum air. Jadi ada di sana berpuasa yang mana mereka boleh minum air, tapi ini bukan puasa ibadat seperti dalam bulan Ramadan bagi orang Islam. Now, before we get into the benefits, I do want to point out this one very, very important point. If you look at some of the studies done on Ramadan, you're going to see some mixed reviews. And I think the reason for that, because what you eat before and after you fast is going to make or break your success. If you are eating a lot of junk food, refined carbohydrates, that is going to greatly inhibit these amazing effects that you could achieve. Dalam sedutan video yang ini, Dr. Berg menerangkan tentang kesan baik puasa itu bergantung kepada tabiat makan kita. Kiranya kita banyak makan junk food, benda yang tidak berkhasiat, karbohidrat yang proses, maka kesan baik daripada puasa itu berkurangan. Jadi jaga-jaga bagi orang Islam bahawa ini adalah nasihat daripada seorang doktor yang mahir dalam bidang ini, dan ia sebenarnya seperti mana yang dikatakan oleh ulama juga, bahawa kita jangan berlebih-lebihan dalam makan dan kita makan yang baik, barulah kita dapat kebaikan ataupun kesan baik yang ada pada berpuasa di bulan Ramadan ini. When you do fasting, you actually decrease what's called cytokines. There are different types of cytokines, and cytokines are chemical messages that communicate between your immune cells. There are certain cytokines that cause inflammation, and those are the ones that we're talking about. So it'll decrease the trigger to inflammation. Also, it will stimulate something called macrophages. A macrophage is a large cell that eats bacteria and microbes and viruses. This is like a professional, what's called a phagocyte, which not just is like a garbage disposal, but it is a deadly killer and one of the first lines of defense
for any type of invasion for microbes. So the more you can stimulate macrophages, the better the immune system. All right, next thing is it will increase the microbiome. What is the microbiome? That describes your friendly microbes in your body that help you. A great majority of your immune system, and I'm talking like 70%, is located in your large intestine. And I'm talking about the microbiome, which I did a video on, and I'll put that link down below, gives you incredible immune support. And without it, your risk for infection goes straight up in vertical. When you do fasting, which is kind of weird because you're actually kind of starving them, they live longer. There's certain type of genetic things that get triggered that support your immune system. Next thing is resistance to stress. When you fast, you increase your capacity to fight off stress, as well as DNA damage too. Also, when you fast, you decrease oxidative stress. You're going to have less free radicals. You're also going to get an increase in production of your antioxidant networks, which also can help as well. And lastly, fasting will increase autophagy, which is your body's ability to recycle old damaged parts, as well as microbes. There's a very specific type of autophagy called xenophagy, which targets pathogens. One huge benefit of fasting is basically the elimination of these microbes that can stay dormant in your body for many, many years. Ramadan has huge, powerful effects on the immune system. Masya Allah, penerangan Dr. Berg tentang kesan baik daripada puasa ini sangat menakjubkan. Termasuk juga apa yang disebutkan sebagai autophagy. Autophagy itu ialah satu mekanisme yang mana sel-sel badan itu akan di-recycle semula, akan dikitar semula seolah-olahnya dan digunakan balik oleh badan sebagai satu mekanisme untuk terus hidup, untuk survival. Tetapi itu menunjukkan bahawa badan ini boleh memperbaiki sel-sel yang buruk, sel-sel yang lama yang ada pada badan kita tu, ia boleh memperbaruinya. Itu dia. Jadi itu berlaku apabila kita berpuasa. Dan ini mengingatkan saya kepada satu ayat dalam Al-Quran. Ia adalah sebahagian daripada ayat berpuasa, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahawa kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu. Kita sebelum ni tak berapa nak tahu sangat apakah kesan puasa itu dari segi saintifik, dan ini yang diterangkan oleh Dr. Berg ini, Masya Allah, baru kita tahu bahawa sebenarnya ada kelebihan yang bagus, ada kelebihan pada berpuasa ini, dan ia menguatkan sistem imun badan kita, dan seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Berg. Jadi Masya Allah, memanglah puasa ini baik untuk kita, dan sekarang kita tahu. Alhamdulillah. Jadi sampai situ sajalah insya-Allah hari ini tentang bagaimana puasa itu baik untuk badan kita, baik untuk kita dari segi manfaat tubuh badan. Manfaat tubuh badan, semoga ianya bermanfaat dan memberikan kita semangat untuk terus berpuasa, dan dalam masa yang sama memberikan kita keyakinan dalam iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mewajibkan kita untuk berpuasa selama sebulan setiap tahun. Ini adalah untuk kebaikan kita. Maknanya mungkin dalam setahun tu 11 bulan kita dah makan dan tak senonoh dengan cara makanan kita yang tak berapa teratur ke apa ke. Kemudiannya masuk bulan Ramadan kita berpuasa, dan situlah mula badan itu memperbaiki sistem badan tu sendiri, menguatkan lagi badan itu dan memperbaiki repair segala sel-sel yang buruk, yang lama, yang rosak itu untuk dikitar semula dan digunakan balik sebagai sel-sel baru. Itu salah satunya kebaikannya, dan ia adalah satu benda yang menakjubkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesihatan dan juga keimanan padanya di dalam bulan Ramadan ini. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qul ya rabbiha qad ji'tu faghfir dhunuban kuntu atiha maliya
ذنوبا كنت آتيها منيا